झूठी झील ठाकुर पाखु जो ठाकुर आखिर मोबाइल जानी है ना फोटो गोटे गोटे देख लिखा है ना फोटो कौन मुझे जानी मुझे भीतर को जमा आसनी मैं भीतर को जमा आसनी तो मुझे कौन किसी जानी मुझे जीवन पाख कोठा सजी बोल दी जुगाड़े में चप्पल भी जो है ये पर काफी ले ना फोटो क्लियर आसुनी भिन्न भिन्न तक भिन्न ସେଇଠି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି आसला फोटो उठेया आसला अंधार हो ना फोटो उठे हेबनी से लाइट जना पड़बनी राति हेले दिनटा अच्छी जना पड़ना सब सेपटे पशिकी ता भीतर झाँटी
शाम का दे मोबाइल फोटो उठी देगा डैडी मोबाइल में अरे देख एठी तो वीडियो देखि से फोटो तू देख मु कोई पट साइड कर दूँ मुझे आसला देखी देखी आसबि हाँ मुझे देखी देखी जाऊँ हाँ यही है रोड है एम से रोड तो जो काटिले डिजाइन हिंगी मैंने किने हो जो नहीं मो मैंने किनुची लोगों को बहुत दिलचस्पी है टिकट कौन होची मैं बहुत सारे ए बाबी एक बार जो होता है मायने डाक से मिला हुआ चलो ठीक है पागल ना हुआ गाइड मीन सर शो देखा भी मंदिर मैंने पूजा आनंद पावे आवार शोर जने टिकट करके भीतर बुलिया कोन जे हाँ भीतर को जीवा बा भीतर केने ओबरे इयाडे की टिकट टिकट एठी होची टिकट कोडी से भाई आइले करबे टिकट चला आमे जीवा हे कोन करे जे गाड़ी कोन आसी ए टिकट देखिले पछे एठी टिकट काउंटर टिकट हुए एठी चलो देखी बुली बुली जीवा हाँ माने ये बहुत चेंज हो जाइए ना केते वर्ष तले जाई मो पुओ छुटे देइतला हाँ बा मुझे पंचम पढ़ुली ये पिकनिक आसती ता भीतर को पूरा भी जाई तापरे मो पुओ छोटियाटा होता मुझे एपटे कौन किसी भी जना नहीं सेरा की फूल देखला हाँ जी से फूल ना ता कौन ना बहुत सुंदर देखा जाऊँ बोलबे ना जमा करो मंदिर पाखा पाखा
ତମେ ଆସିଲେ ଟିକେଟ କାଟିବ। ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ। ସେପଟେ କ'ଣ ବନ୍ଧଟା ନା କ'ଣ? ହଁ ସିଲୁଆ ଥିବେ ଏଇଠି କୋଉଠି ବା। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ହଁ ରହ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? କେତେ ଦିନ ଆଜି ପୁରା ଭଲସେ ବୁଲିବା ହେଲା। କାହିଁକି ହେଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜମା ଆସିନି। ହଁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଲିବା। ହଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ବି ବୁଲି ପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ କେଜାଣି ନା ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଉପରେ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଉଠଉନଥିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସଂଗ୍ରହାଳୟଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟା ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା? ନା ନା ଆମେ ସେଠି ଡାକୁଥିଲେ ଯୋଉ ଗଲା ଆସୁ। ହଁ ସେଆଡ଼େ ଅଛି, ଚାଲ। ସେ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ ରହ ଦେଖିଲ। ଏଇଟା କି ଫୁଲ କିରେ? କ'ଣ ତାରି ଭିତରେ ପଶିଯା। ଆଉ ଦିନରୁ ଆସିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିଲେନି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଉ। ମାନେ ହଁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ନ ହବା ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି। ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଜାଣିଛ ନା। ଯୋଉ କୋଉଠି ଏକ କରିବୁ ଯୋଉ ଟିକେଟଟା ଜାଣିଲ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏ? ତାର କାଟିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଅଛି ସାଇଜରେ। ଗଛଟା ମେଜିବା ସାଇଜ ଗଛଟା ମେଜିବୁ ତା ଉପରେ ପ୍ଲେନ କୁ ଚଲେଇବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ତାକୁ କାଟିବେନି କି ପୁଣି? ନାହିଁ ସେପଟେ ଥିବ, ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ଥିବ ଗେଟ୍ରେ। এইটা କ'ଣ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ? ଆରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା କାଇଁ ଏଠି ପାଣି ତ ନାହିଁ, ମାନେ ହବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଡିଜାଇନ ବୋଧେ। ଏଇଟା କି ଗଛ? এইপଟେ ଅଛି ଜାଣିଲ? ହଁ ଏଇ ଭିତରକୁ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରକୁ। ହଁ ଚାଲ। ରାତି ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦେଖି ହେଲାନି ନା।
ବୁଲି ହେଲାନି ବି କିଛି।